Oh, ay, lato-lato na ikaw. Ayusin mo. Anong kasi lato-lato yan? Ayusin mo. Ayusin mo, ayusin mo, ayusin mo. Ayos, ayos. Ang galing. Ayusin mo na, dali na. Ay, yung Rosa na. Rosa! Ano ba yan? Ayusin mo, lato-lato mo. Ayusin mo. Ayusin mo, ayusin mo. Ayusin mo na, hinto mo muna. Ano yan, timbang daw, 10.5. Ha? 10.5 na siya. 10.5? Dating 10.2. Ayusin mo, pag ano, lato-lato, ayusin mo, lato-lato na ikaw. Oh, hindi ka pa tayo. Bitawan mo kasi lato-lato mo. Nanggigil. Ayusin mo lato-lato, pahintuin mo muna. Dali. Oh, lato-lato na, sige, lato-lato na ikaw. Lato-lato na ikaw, lato-lato na. Kunin mo dahil yun. Oh, sige na, oh. Hmm. Ano yan, baby? Dirty daw. Dirty? No. Ano yun? Dirty, trash can yun eh. Dirty yan. Lato-lato na. Lato-lato na ikaw. Oh. Oh, lato-lato na. Lato-lato na ikaw. Dali na, ito na. Okay, si Tio Jimmy niya ganina. Please ba? Dagan siya doon. Uy, ano siya? Dagan siya. Ayaw niya magpalik. Ano Tio, kaarte kaya ni mo. Lato-lato na. Lato-lato na ikaw. Naiya pa dyan dililis Tio. Ano pa dyan niya? Huwag na pa. Arat ko. Wait lang. Eh, picture yan. Paano ba ito iharap? Wala eh. Ikaw na mama, lato-lato na ka mama. Ayaw ba? Eh, lato-lato na. Blaze, lato-lato na ikaw dyan. Anong harap? Hindi yan, picture na yan. Doon. Hindi yan. Lato-lato na. Ayusin mo, ihinto mo muna yung ano, lato-lato, tapos saka mo ano. Ihinto mo muna. Ayusin mo, be. Akin na, be. Dara. Dara na. Ayan, okay. Dara. Lato na. Tugnaong. Go na. Oh, lato-lato na. Go na. Ayan na. Ikaw nga, sige, lato-lato na ikaw. Lato na. Hawak na. Ganyan na. Hayaan mo siya. Go na. Ay, kayo mo losa din. Uling ko dosa. Lato-lato na. Bye-bye. Tapos na.